মা কালীর পুজো শুরু হয়ে গেছে। এখানে পুরোহিত প্রদীপ দিয়েছে দুটো কলা গাছের মধ্যে, সেখানেই হচ্ছে সিঁদুরের ফুটো দিচ্ছে। এর আগের ভিডিওতে আমি মা কালীর আরতি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। তো আজকে আমি মা কালীর পুজোর কিছু অংশ আর হোমযজ্ঞের ভিডিও শেয়ার করছি। পুরো ভিডিওটা আমি করতে পারিনি, পুজোর ব্যস্ত ছিলাম, তাই যতটুক আমি ভিডিও করেছি ততটুকুই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে। তো দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা, কেউ স্কিপ করবে না, প্রথম থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখবে। कुल्लाय नमः। ओम गुरुकुल्लाय नमः। ओम कालिकं कालियन्धनं कालिके यन्धने महाकालिकं नमो नमः। ओम प्रतीक्षाय नमः। ओम मुद्राय नमो नमः। ओम मुद्राय नमो नमः। ओम दीप्ताय नमो नमः। ओम नीलाय नमो नमः। ओम घनाय नमो नमः। ओम बलाकाय नमो नमः। ओम मात्राय नमो नमः। ओम मुद्राय नमो नमः। जवाकुसुम संकाशं कश्यपं महाद्यूतं नवान्तारिं सर्वपापं घनं कर्वतस्मै दिवाकरं नमः। शिशुज्याय नमो नमः। एतत् सिद्धोपं ओं पुनर्ध्वं वलिद्युदेवं वहते। ओं नमः ईश्वरं साधुवामासे। ओं साधु भवनस्तमं। ओं साधु भवनस्तमं। व्यक्तसमुरायणं ऋषिकेशपतायन जगन्नाथं वागीशं वरदायकं हिन्दीवरं अर्धरात्रिभीतं पूजनं महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मार्थ कामार्थ मोक्षदायिनी नमः नारायणी नमोस्तुते। एतिगन्धपुष्पे नमः श्रीविष्णवे नमो नमः। ओम नमः सौधायनं धायन्धन देवं शनं महाभागं महायश्वरायनं व्यक्त आव्यक्त सबुरायनं ऋषिकेशपतायनं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं हिन्दीवरं दलश्यामनं शंख चक्र गदा पद्म महाव्रजे नमः। जगद्धिताय न कृष्णाय न वासुदेवाय गौब्रह्मणाय हिताय च नमो नारायण नमो हरिम्। ओम नमः माशभक्तिबलं भूतादिदिभ्यो नमो नमः। ओम भूता प्रेता पिशाचशं ओम वस्तत्रं भूतलं तत्त्वा मया सत्यं बलिवेश्यं प्रसाद।
नमो आजं बाहु लंबितं श्वेत परिधान। এর পুজো কমপ্লিট হয়ে গেছে, মাথায় করে ভরা নিয়ে রাখছে ঘরে। তো ভরা মানে মা কালীর পুজোর সময় একটা নতুন কুলোর মধ্যে ধান, টাকা পয়সা, সোনা রূপো, একটা নতুন কাপড়, তার উপরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়ের এখানে দিতে হয়। পুজোর পরে সেটা মাথায় নিয়ে ঘরে রাখে। তো সেটাই করছে। আর এখন বাজে রাত 1:30, মায়ের পুজো একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর আমাদের মা কালীর বিগ্রহটা দেখতে কেমন হয়েছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানাবে, ঠিক আছে? আর আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি। লাইক কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে ভিডিওটা বেশি বেশি করে। আর ইনি হচ্ছে আমার জন্মদাত্রী মা।